से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्म सेहत है ये, सेहत से अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। आज की इस कड़ी में हम एक अहम मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूनानी तिब और मॉडर्न साइंस। क्या ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं या फिर इन दोनों में कुछ न कुछ यकसानियत है? आज के इस तेज़ी से बदलते वक्त और हालात में 13वीं से 17वीं सदी की यूनानी पैथी कहाँ तक कामयाब है? ऐसे ही बहुत से मुद्दों पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये तीन चीज़ें गोल्डन ट्रायंगल बन जाती हैं जो बुनियाद है अच्छे सेहत के लिए और अच्छे जो हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए। सदियों से इस मुल्क में तिब्बा इकराम प्रैक्टिस करते आए हैं यूनानी की, और ये ख़ुद अपने आप में इस सिस्टम की एफिकेसी एंड सेफ्टिकेसी को ज़ाहिर करता है। लेकिन फिर भी राइजुल वक्त जो तरीक़ा रिसर्च मेथडोलॉजी का है उसको पार्शली अडॉप्ट करते हुए टू रिवैलिडेट द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टम, हमने अपनी रिसर्च को बुनियादी मद्देनज़र बनाया है। अब से सैकड़ों साल पहले के वो भी साइंसी तजर्बात की बात है, लेकिन उन साइंसी तजर्बात की रोशनी में उनको लिखा गया है। लेकिन इस वक्त के साइंसी पैरामीटर्स पर हमें उनको दोबारा वैलिडेट करना होगा, वो हमें करना चाहिए, ताकि हम इस वक्त के आवाम को और इस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी को हम इस पर ये कर सकें कि हमने जो कुछ किया है वो भी तजर्बात की रोशनी में है और उसका एक साइंटिफिक बेसिस, उसकी एक साइंसी बुनियाद है। कई साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे है जो बिज़ाती यूनानी एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो मॉडर्न साइंस के या मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, लेकिन वो यूनानी ड्रग्स पे काम कर रहे हैं। उसको कोशिश ये करते हैं कि हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसकी एविडेंस क्रिएट करें। यूनानी एक साइंस है जो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, यानी जिसके अंदर जमूद नहीं है, हरकत है। और साइंस और ख़ास तौर से साइंस का जो अप्लाइड पार्ट है, वो अप्लाइड पार्ट कभी मुंजमद नहीं होता, मुतहर्रिक होता है। और वही साइंस चल सकती है जिसमें उस ज़माने माहौल के तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत तरक्की की है। मॉडर्न तिब का मतलब है कि ऐसी साइंसी मालूमात जो बीमारी को दूर करे, उससे बचाव करे और फिर से सेहत को सुधारे। यूनानी तिब में सेहत का मतलब है एक ऐसी हालत जहां जिस्म के चारों अखलाक तवाज़ुन में हों और अफ़आल ठीक से काम करें। सेहत असबाब सित्ता ज़रूरिया पर मुनहसर है। ये 6 चीज़ें हैं, अगर इन 6 चीज़ों के अंदर मॉडरेशन रहता है, यानी एतदाल रहता है, तो यकीनन जिस्म के अंदर सेहत कायम रहती है। और जब भी इनके अंदर कोई खराबी आती है, यानी एतदाल से हम हटते हैं, तो फिर यही सबब बनते हैं मर्ज़ का। अमराज जब पैदा होते हैं तो अमराज के पैदा होने के लिए तिब में ये बात मानी जाती है कि भाई आप मिजाज के अंदर कोई ख़राबी आए या अरकान के अंदर कोई ख़राबी आए, यानी ये जो उमूर तबीया हैं इनके अंदर कोई खलल वाक़ हो। अब ऐसा होता है कि किसी बाहर के अवामिल की वजह से, बाहर के फैक्टर्स की वजह से ये जो है मिजाज तब्दील हो जाता है, तो फिर वो जो अफ़ाल अदा होते हैं किसी से वो नॉर्मल नहीं रहेंगे और फिर ये हालत जो है बीमारी की हालत कहलाएगी। अगर कोई मर्ज़ हो गया है तो उस मर्ज़ के इलाज के लिए हम सबसे पहले उस सबब को देखें कि वो सबब क्या है, और फिर अगर सबब हमें मालूम हो जाए तो हम उसका इजाला करें। यानी वो सबब अगर ख़त्म कर देते हैं हम, तो फिर जब सबब मौजूद नहीं होगा तो वाकई अगर तबीयत के अंदर क़ुव्वत मौजूद है तो तबीयत खुद ब खुद भी उस मर्ज़ को ठीक कर सकती है। जिस तरह बीमारी को समझने का तरीक़ा दोनों पैथियों में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है कि बीमारी को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़े भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मसलन मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत से आलात और जांच का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूनानी तिब में नब्ज़, बोलो बरास के ज़रिए ही बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि आज के हकीम भी मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स को अपनाने लगे हैं। बीमारियों को पता लगाने के लिए तिब्बी यूनानी में जो पुराने अतिबा थे या जो आज के अतिबा हैं, वो 3
तरीके ख़ास तौर से इस्तेमाल करते हैं। एक तो मुआयने नब्ज़, मुआयने बराज और मुआयने बोल। तो मुआयने नब्ज़ जो है यानी नब्ज़ देकर मर्ज़ की तशख़ीस करना, ये सबसे अहम एक तरीका है तिब्बी यूनानी का और कई सालों से चलता आ रहा है। ये तशख़ीस के सिलसिले में जितने टूल्स हैं वो टूल्स तो जनरल साइंस के टूल्स हैं। यूनानी एक साइंस है, तो उन साइंटिफिक टूल्स का यूनानी के अंदर इस्तेमाल करना न सिर्फ ये कि मुफीद है बल्कि बाद एतबार से ज़रूरी भी है। तिब्बी यूनानी के जो पुराने नज़रिए हैं वो साइंटिफिकली परफेक्ट हैं और उस ज़माने से आज तक यानी 3000 साल से वो इस्तेमाल हो रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और लोगों का उस पर भरोसा है। ज़ाहिर सी बात है, अगर इतने सालों से कोई चीज़ चलती आ रही है तो उसकी वैलिडिटी के ऊपर शक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही हमारे साइंटिफिक हैं वो, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली उन पे काम नहीं किया गया। तो इस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने जिसका मिजाज साइंटिफिक है, न सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी बल्कि इस वक्त के आवाम के सामने जिनका मिजाज साइंस, जो ये चाहते हैं कि उनकी चीज़ों को साबित किया जाए, तो उनको बताएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमने ली, यूनानी इलाज से ये इलाज किया, इसका ये फ़ायदा हुआ। जैसे वो मॉडर्न पैरामीटर्स जब तक किसी चीज़ को देख नहीं लेते तब तक वो उसको मानते नहीं, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस हम प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने नज़रिए हैं तिब्बी यूनानी के या दूसरी जो रिवायती तिब्बे हैं, उनको हम साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने उन्हीं के जो पैमाने हैं, मॉडर्न पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर हम प्रेजेंट करके उनको बताएं कि देखिए जो हमारे पुराने नज़रिए हैं ये साइंटिफिकली उतने ही साउंड हैं जितने आज के मॉडर्न मेडिसिन के नज़रिए हैं। पल्स प्रोजेक्ट है बेसिकली, और यहाँ पे हम नब्ज़ को जिस तरह से ECG का ग्राफ होता है उस तरह से हम ग्राफिकल फॉर्म में जो है सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेडियल पल्स को वेव फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे हम स्किन टेम्परेचर, स्किन फ्रिक्शन और ओरल टेम्परेचर एंड सम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस। पुराने अतिबा नब्ज़ के ऊपर हाथ रखकर और एक नब्ज़ देखकर मरीज़ को बताते थे कि कौन सा मर्ज़। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो पुराने कंसेप्ट्स हैं, ये तो अभी भी राइज हैं और ये इनसे काफ़ी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड है वो साइंटिफिक एविडेंस मांगता है। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे एक गैजेट तैयार किया है जिसको हमने पल्स डिटेक्शन मॉड्यूल नाम दिया है। उस गैजेट के ज़रिए हम ये कर रहे हैं कि उसी पुराने कंसेप्ट को, तिब्बी यूनानी के उस नज़रिए को हम साइंटिफिकली वैलिडेट कर रहे हैं। अगर यूनानी के अंदर इस ज़माने के तकाज़ों को और उनको पूरा करने की सलाहियत नहीं है तो यूनानी तरक्की नहीं कर पाएगी। यूनानी की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि इस ज़माने के एतबार से, जो इस ज़माने के एतबार से जो अमराज हैं, जो लोग हैं, उनका जो जहनी और जिस्मानी और दिमागी जो मसाइल हैं और उनसे जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उनका हल अगर यूनानी दे सकती है तभी यूनानी की तरक्की हो सकती है। यूँ तो मॉडर्न मेडिसिन में परहेज़ के बारे में कम ही बात की जाती है, लेकिन ये भी तय है कि बीमारी की हालत में हल्का और सादा खाना लेने से सेहत में जल्दी सुधार आता है। यूनानी तिब में तो यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ खान पान में सुधार कर लेने से ही कई बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो मर्ज़ पैदा हो रहे हैं वो खाने पीने की चीज़ों से हो रहे हैं। यानी बहुत एक अमराज की एक लिस्ट है बिल्कुल कि जिनका ताल्लुक़ सीधे सीधे ग़िज़ाई चीज़ों से है। तिब्बे यूनानी में इलाज बिल ग़िज़ा की अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में हमारे क़दीम अतिबा के किताबों में, लिटरेचर में इसके बारे में एक ज़ख़ीरा मौजूद है जो इस ग़िज़ाइयत के मौजू पे मिल जाता है हम लोगों को। आजकल जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनमें तो ख़ास तौर से अगर हम देखें तो ग़िज़ा का बहुत अहम रोल है। डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है या ओबेसिटी है, इन सब का इलाज मॉडर्न के पास भी सिवाय ग़िज़ा की कंट्रोल, ग़िज़ा का बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ खाएं जो आपके वेट को कंट्रोल करे, जो लो कैलोरी हो लेकिन आपको न्यूट्रिटिव मिले। आपको अपना खाना खाने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप जीने के लिए खा रहे हैं या फिर खाने के लिए जी रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ इलाज बिल तदबीर के अंदर हम लोग जो हैं अगेन बिना दवा के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे वर्जिश है, अप्रोप्रिएट जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो इसमें हम करवाते हैं और बिना दवा दिए ही खुद हम हेल्प करते हैं कि जो डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ खुद एलिमिनेट हो जाए। तो इलाज भी तदाबीर के सिलसिले में भी हम ये कर रहे हैं कि जो इलाज तदाबीर के जो तरीक़े हैं उन तरीक़ों को इस वक्त के साइंसी पैरामीटर्स के ज़रिए से उनकी मेयार बंदी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स उनके हम वज़ा करें। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हम उसके वज़ा कर रहे हैं। और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर
جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ کپنگ جس کو حجامت کہتے ہیں عربی میں، لیچنگ، ان سب پر SOPs تیار ہو رہی ہیں، کچھ کی تیار ہو چکی ہیں، کچھ کی ابھی تیار ہو رہی ہیں۔ ان SOPs کے تیار ہونے کے بعد میں پھر دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ان سارے ان کے طریقوں کو کے لیے جو اسٹینڈرڈ آپریٹو پروسیجرز، یعنی ان کی معیار بندی اس طرح سے کی جائے کہ سائنسی نقطۂ نظر سے وہ کس طرح سے اس کسی خاص برڈز کے اندر ان کو کس طرح سے ان کو اپلائی کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں ہم معلومات جمع کریں۔ پہلے زمانے میں جو کپنگ کی جاتی تھی تو اس میں انفیکشن کے چانسز ہوتے تھے، انسٹرومنٹس ایسے ہوتے تھے کہ جس کو اسٹرلائز نہیں کیا جا سکتا تھا، بہت ساری بیماریاں ایسی تھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ خطرہ تھا کہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کے لحاظ کر کے کپنگ کے طریقے کو تھوڑا موڈیفائی کیا ہے کونسل نے، اور ایسے انسٹرومنٹس بنائے گئے ہیں جس کو کہ اسٹرلائز کیا جا سکے، پورے ایسیپٹک پریکاشن کا لحاظ کیا گیا ہے، اور کپنگ کرنے سے پہلے جو ہے بہت سارے انویسٹیگیشن کرائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر کا اگر مریض ہے تو بلڈ شوگر وغیرہ کرائے جاتے ہیں، بلیڈنگ ڈس آرڈر کو پتہ کرنے کے لیے بھی کچھ انویسٹیگیشن کرائے جاتے ہیں تاکہ مریض کو کم سے کم نقصان ہونے کا خطرہ رہے۔ یہ تمام طریقہ علاج جو کہ بہت پرانا ہے، صدیوں سے ہے، لیکن اب اس کو ماڈرنائز کر کے یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں جتنے بھی یہاں پر علاج میرا ہوا ہے اس سے مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، اور کپنگ کر کے یہاں پر درد کو دور کیا جاتا ہے، اور اس سے اگر کنٹینیو کیا جائے، مسلسل علاج کیا جائے تو آدمی آپریشن سے بچ سکتا ہے۔ اور یہاں پر جب بھی میں آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے سے بہتر ہی ہو رہا ہوں، اور میرے گھٹنے کا درد جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ پین کلر کھانا بند کریں، یہاں پر آئیں، جہاں بھی اس طرح کا علاج ہو رہا ہے وہاں جا کر اپنا علاج کرائیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ یونانی طریقہ علاج جو ہے یہ بہت سیف ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ماڈرنائزیشن ہر چیز کا ہو رہا ہے، تو مساج کو لے کر کے ہم نے ڈیفرنٹ مساجر ہم نے جو آئے ہیں مارکیٹ میں آئے ہیں، جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس باہر کے بھی کچھ مساج ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں، تو ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں کم وقت میں ہم اس کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہی نہیں کہ ہم کو اس کو ہیٹ مساج کے ساتھ ہم کو ہیٹ دینا ہے، وہ بھی اس میں ہم نے نئے جو ہمارے پاس آلے ہیں اس میں اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ انفرا ریڈ سے کس طرح سے ہمیں دلک دینی ہے، مساج کرنا ہے، اس کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے۔ مریضوں کے پاس وقت کم ہے تو ہم کم وقت میں اور کم وزٹس میں ہم بلا کر کے اس کو ہمیں جو مطلوبہ فوائد ہیں، جو فائدے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بات چاہے ماڈرن میڈیسن کی ہو یا یونانی طب کی، دواؤں کا ایک اہم کردار ہے۔ دوائیوں کو بنانے اور ان کے استعمال کا طریقہ تھوڑا الگ ضرور ہے، پر مقصد مریض کو بیماری سے نجات دلانا ہے۔ پہلے فارمیسی میں طریقہ یہ تھا کہ جو طبیب ہوتے تھے وہ اپنی فارمیسی یا نجی فارمیسی میں دوائیں بنا کر اور وہ مریضوں کو دیتے تھے، لیکن چونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور کمرشلائزیشن آف فارمیسی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اب بہت سی جگہ فارمیسیوٹیکل ہاؤسز قائم کر لی ہے جس میں لارج اسکیل پہ دوائیں بنا کر مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ IMPCL کا جو مین ادیش لگانے کا تھا سینٹرل گورنمنٹ کا، یہ 1978 میں ایک پروجیکٹ رپورٹ بنائی گئی تھی جس میں کہ جو بھارت سرکار کی سواستھ سیوائیں ہیں یا سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم کے جتنے ہاسپٹلس ہیں یا سینٹرل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کو جو بھی میڈیسن سپلائی ہو آیورویدک یا یونانی آتھینٹک میڈیسن سپلائی کرنے کے لیے گورنمنٹ نے سوچا کہ ایک ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، تو اسی کے لیے 1978 میں اس کا انکارپوریشن ہوا۔ پھر جو کامرشل پروڈکشن اسٹارٹ ہوا ہے 1983 میں اسٹارٹ ہوا کامرشل پروڈکشن۔ آیوش وبھاگ کا جو مکھ ادیش ہے کوالٹی ریسرچ کرنا، کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ڈرگ اور جڑی بوٹی کے پروموشن، کنزرویشن، سنرکشن کو بڑھانا اور ان کی اویئرنیس کو بڑھانا۔ اسی موٹیویشن کاریکرم کے تحت IMPCL میں یہ آیوش ڈرگ ٹیسٹنگ لیبورٹری کا نرمان ہوا ہے۔ یہ کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس F&D ڈپارٹمنٹ کے انترگت کاری کر رہی ہے۔ کیونکہ اس سمے ہمارے ٹیسٹنگ پروسیجرس اور جو اسپیسیفکیشن تھے اسٹینڈرڈ نہیں تھے، گورنمنٹ کی اپنی ایجنسی ہے، اپنا کچن ہوگا، اپنی طریقے سے میڈیسن یہاں سے ہم لوگ بنائیں گے۔ کوالٹی کنٹرول کے انترگت ہم جڑی بوٹیوں سے لے کے ان پروسیس فنش پروڈکٹ کی پورا ویلیڈیشن کرتے ہیں، اس کو فارمیکوپیئر ریکوائرمنٹ کے حساب سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور فارمیکوپیئر جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کو پورا ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ریسرچ اور فارمولیشن ڈیولپمنٹ کی ایریا بھی ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے یہاں،
اور ساتھ ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ERP سسٹم یہاں ڈیولپ کرائیں گے جس سے کہ ہمیں پتہ رہے گا کاؤنٹر چیک کہ کہاں پر ہمارے یہاں مسٹیک ہوا ہے. اور فارمیکوپیل ڈرگ اسٹینڈرڈائزیشن کے جتنے بھی پیرامیٹر ہیں جیسے فارمیکوگنوسی ہے, مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹنگ ہے, کیمیکل ٹیسٹنگ ہے, ساری ٹیسٹنگ کو ہم لوگ یہاں پہ فارمیکوپیل ریکوائرمنٹ کے حساب سے ویریفائی کرتے ہیں, ویلیڈیٹ کرتے ہیں. اور ڈرگ اپرووڈ لیبورٹری ہے اس سے بھی فردر ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو, جس سے کہ ہماری دوائی انٹرنیشنل گنوتا کے لیول پر میٹ کر سکے. اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کرنا ہے ہمیں ساتھ ساتھ, اور اس کو ماڈرنائزیشن ٹو انٹرنیشنل لیول لے کے جانا ہے جس سے کہ آگے ہم لوگ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں. ہمارا ایک اور اسٹرانگ پارٹ ہے علاج بالید یعنی سرجری. جو علاج بالید ہے, جو سرجری ہے, وہ ہم انٹیگریشن میں کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم سیگریگیٹ کر لیتے ہیں, ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ سرجری میں ہی ہونا ہے. جراحت پیشنٹ کیئر کا ایک ایسا حصہ رہا ہے جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے پہلے جتنے بھی فزیشین ہوا کرتے تھے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ سرجن بھی ہوتے تھے. جو پرانے جراح لوگ تھے, خاص طور سے 10ویں صدی سے لے کر 12ویں 13ویں صدی تک, بہت سے ایسے سرجنز تھے, مثلاً ابوالقاسم زہراوی تھے جو بہت مشہور سرجن تھے اپنے زمانے کے, اور انہوں نے بہت سے آلات آپریشنز کے لیے بنائے تھے جن کی ایک ماڈیفائڈ شکل آج کے دور میں استعمال ہو رہی ہے. سائنس نے بھی بہت زیادہ ترقی کی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ زندگی کے جتنی بھی شعبے ہیں اس میں سائنس نے اپنا عمل دخل دکھانا شروع کیا, ہر چیز کو آسان کیا. اسی طرح سے سرجری کے بارے میں بھی ہے. سرجری میں بھی جتنی چیزیں ہیں, جو پروسیجرز ہیں, جو انسٹرومنٹ ہیں, جو اینستھیسیا ہے, وہ سب آج کل جو ہے وہ ایڈوانس دیا جاتا ہے. یہاں پر ہم لوگ عام طور سے سب طرح کی سرجری, میجر سرجری, مائنر سرجری, ہر طرح کی سرجری کرتے ہیں. اور یہاں کے جو طالب علم جو BOMS کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا سے جتنا ہو سکے ماڈرن ایڈوانسمنٹ ہم لوگ دیں, جس کی طرح سے ہم آج کل مثلاً لیپروسکوپک سرجری ہم لوگ ان لوگوں کو سکھاتے ہیں, لیپروسکوپک سرجری یہاں پر کرتے ہیں. ہمارا شعبہ جو یہ جراحت ڈپارٹمنٹ کا ہے, اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے دونوں طرح سے ہوتا ہے. پیشنٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں کون سے پیشنٹ جو ہیں جس میں بغیر سرجری کے ہم صرف یونانی دواؤں کی بنیاد پر شافی علاج یا وقتی علاج جو ہے ہم دے سکتے ہیں, اور جو سرجیکل کیسز ہیں جس میں صرف سرجری کے ذریعے ہی علاج کرنا ہے, چیڑ پھاڑ کے ذریعے علاج کرنا, ان کو ماڈرن سرجیکل پروسیجرز کے ذریعے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اس میں جو دوائیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ امیڈیٹ پوسٹ آپریٹو پیریڈ میں ایلوپیتھک میڈیسن سے استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ یونانی دواؤں پہ ہمارے یہاں کافی کام ہو رہا ہے. مثلاً کچھ ہمارے یہاں پروجیکٹ ہیں جس میں یونانی دواؤں کا آج کے دور کے حساب سے سائنٹیفک وے میں پروو کر رہے ہیں کہ یہ دوائیں بھی خاصی افیکٹو ہیں. اور سرجری میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے, شروع سے یہی کوشش رہی ہے کہ یونانی دواؤں پر ہم سرجیکل کنڈیشنز میں استعمال کریں. پچھلے 30-40 سالوں میں یونانی طب کا فائدہ دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لوگوں کا دھیان اس بیش قیمتی طب کی طرف جانے لگا ہے. یونانی میڈیسن کو گریجویٹ لیول پر اور پوسٹ گریجویٹ لیول پر انٹرنیشنلائز یا گلوبلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے مختلف اسکیمز کی شروعات کی گئی ہے, اور کچھ والنٹری آرگنائزیشنز نے بھی اس کو انیشیٹ کیا ہے, جس کے تحت گلوبلائزیشن کے تعلق سے اس کی سلیبس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروایا جا رہا ہے. لٹریری ریسرچ پروگرام ایک بہت اہم پروگرام ہے. لٹریری ریسرچ پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یونانی طب کی ہزاروں سال پرانی, صدیوں سال پرانی جو علم اور فن ہے وہ ان کتابوں میں چھپا ہوا ہے, اس کو آج کی موجودہ زبانوں میں لانا اور عام لوگوں تک اسے پہنچانا. جو اینشینٹ بکس ہیں یا کلاسیکل بکس ہیں ان کے ٹرانسلیشن ہندی, انگریزی کے علاوہ ریجنل لینگویجز میں بھی کروانے کی گورنمنٹ نے اسکیم شروع کی ہے. ایک بہت اہم پروگرام یہ ہے کہ جس میں تقریباً 250 ایسے امراض کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جن کی عام زبان میں, عام اصطلاح میں ان کے بارے میں ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنز تیار کی جائیں, جس سے کہ پورے ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر جو لوگ یونانی میں پریکٹس کرتے ہیں ان کو بہت آسان اور بہت سہل طریقے سے یہ نالج ان تک پہنچائی جا سکے. نیشنل رورل ہیلتھ مشن میں یونانی طب کو شامل کرنا حکومت کی اور سے ایک بے حد فائدہ مند قدم ثابت ہوا ہے. آج ہر اسٹیٹ میں یونانی کے ہاسپٹلس ہیں, ڈسپینسریز ہیں. رورل ہیلتھ مشن ایک بڑا گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے, نیشنل رورل ہیلتھ مشن. نیشنل رورل ہیلتھ مشن جب لانچ کیا گیا تو اس میں یونانی کو
भी पार्टनरशिप दी गई, यूनानी के लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। किसी एक गांव को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस गांव की पूरी जितनी सेहत से मुताल्लिक जितने मसाइल हैं उनका जायज़ा लेना और उन जायज़ा लेने के लिए उनके लिए फिर जो उसके हल हैं वो हल उनको तजवीज़ करना और उस पर एक पूरी रिपोर्ट पेश करना और उसमें गवर्नमेंट के जो मुताल्लिक़ अदारे हैं उनको उस सिलसिले में करना। ये काम हमारे इलाहाबाद के सेंटर्स ने काफ़ी किया है। बग़ैर आजमाइश के कोई भी काम अधूरा माना जाता है और यही वजह है कि यूनानी तिब में बरसों से चली आ रही रवायत पर भी साइंसदान तजुर्बे कर रहे हैं ताकि इन तरीक़ों को और पुख्ता तरीके से पेश किया जा सके। कोई भी साइंसी तहक़ीक़ात किसी भी मैदान के अंदर कोई एक तन्हा इदारा नहीं कर सकता। फिर यूनानी काउंसिल एक सरकारी इदारा है और उस सरकारी इदारों के लिए ज़रूरी है कि दूसरे सरकारी इदारों के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं और जो एक्सपर्टीज़ है उस एक्सपर्टीज़ को एक दूसरे के ताउन के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और हिंदुस्तान के अलावा किसी कंट्री में वर्ल्ड ओवर ये नहीं हो रहा है। आपको शायद इल्म होगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले एक चेयर एस्टेब्लिश की थी अफ्रीका में यूनानी की और एक दूसरी चेयर एस्टेब्लिश होने वाली है श्रीलंका में। ये सब गवर्नमेंट सपोर्ट है सिस्टम के लिए। इस चेयर के क़याम का मकसद न सिर्फ तालीम है बल्कि साउथ अफ्रीका के अंदर यूनानी से मुताल्लिक़ लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, इसलिए कि आवाम के अंदर ये चीज़ पैदा हो कि वो यूनानी की तरफ आएँ। आवाम का रुझान आमतौर पर इंटरनेशनली और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी और कौमी सतह के ऊपर भी जो देसी तरीक़ा इलाज हैं उनकी तरफ है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आवाम को ये बताया जाए कि यूनानी जिस चीज़ की तरफ आपका रुझान हो रहा है उसके लिए यूनानी मौजूद है और एक दूसरे का असर आपस में ये इसको समझें और इसको आगे ले चलें। तो हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो इतना आगे चलेगा कि पूरी दुनिया के लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये हमारी कोशिश है। आज कड़ी के आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की इन सत्रों को दोहराना बहुत मुनासिब होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो नई है वो अच्छी हो और उसी तरह क्योंकि कोई चीज़ पुरानी है वो ख़राब ही हो और इसका उलट भी सही है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? हम ये कोशिश करें कि अपने पुराने तजुर्बों से हम सीख लें और उन्हें आज के मॉडर्न सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें। हमें उम्मीद है कि इस कड़ी से यूनानी तिब के बारे में आपकी जानकारी तो बड़ी होगी और इससे बहुत कुछ आसान से तरीक़े आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। इसी के साथ ही आप सभी को लंबी उम्र और तंदुरुस्ती की दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको आगे से बढ़ाना है। इल्मे सेहत है ये सेहत से